हर्टन फर्नांडीस. एक 4 दिसा पयलीं पंजाबान ग्रामीण क्षेत्रांत इलेक्शन जालें आनी ताजे रिजल्ट काल आयिल्ले आसा. ताचे बद्दल हर्टन बाब तुमकां सांगतलोच. ताच्या जस्ट पयलीं एक फायली करपी आमी जे स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा तांकां एकूच प्रश्न करूंक सोदता. खंयचेंय इलेक्शन जेन्ना जाता त्या इलेक्शनाचो दीस आसता ताचे 2 दीस पयलीं कॅम्पेनींग बंद जाता. जो मदलो दीस एक फूल डे आसता दॅट इज सपोज टू बी अ सायलंट पिरियड. आनी 2022 इलेक्शन आमी पळयलें जाल्यार फेब्रुवारी 14 इलेक्शन आशिल्लें. तशेंच 2 दीस पयलीं फेब्रुवारी 12 तारखेक सांजे 5 वरांचेर कॅम्पेनींग बंद जालें आनी 13 तारखेक वॉज सायलंट पिरियड. तशेंच 2024 जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें मेच्या 7 तारखेक इलेक्शन आशिल्लें. 2 दीस पयलीं मेच्या 5 तारखेक सांजे 5 वरांचेर कॅम्पेनींग बंद केलें. भारतीय जनता पार्टी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक 3 दीस पयलीं कॅम्पेनींग बंद करपाची कसली गरज आशिल्ली. इलेक्शन आसा 20 डिसेंबराक. 17 तारखेकूच कॅम्पेनींग बंद करून उडयला आनी कित्या खातीर? असलो भंय आसा तुमकां? आम आदमी पक्षाचो प्रचार करून तुमकां भंय जाला? तुमच्या प्रचाराक कसलोच रिस्पॉन्स घेना हो भंय जाला म्हणून तुमी प्रचारूच बंद करून उडयला सगळ्या पार्टींचो? इलेक्शन आसा डिसेंबर 20 तारखेक. डिसेंबर 18 सांजे 5 पर्यंत म्हणजे आज सांजे 5 पर्यंत इलेक्शन कॅम्पेनींग चालू जावंक जाय आशिल्लें, चालू उरूंक जाय आशिल्लें. पूण तुमी एक दीस पयलींच हें इलेक्शन बंद करून उडयलें. आय थिंक दिस इज अ क्लियर सायन ऑफ फियर इन द रुलिंग गव्हर्नमेंट की हें इलेक्शन तांचे आतां आंगार येवपाचें आसा. म्हणून प्रशासनाचो गैरवापर करून दे हॅव एनफोर्स्ड an artificial ban on campaigning 3 days before the date of election. आणि आम्ही जसे म्हणे स्टेट इलेक्शन कमिशन तुमच्या माध्यमांतून विचारता टू गिव्ह रिझनिंग वाय वेन इवन असेंब्ली अँड लोकसभा इलेक्शन्स डोंट हॅव सच अ स्ट्रिंजंट सायलंट पिरियड. जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक तुम्ही 3 दिसा पयलीं इलेक्शन कॅम्पेनींग बंद कित्याक केलें? हें स्टेट इलेक्शन कमिशनान उत्तर दिवचें. पहिले वयचे पहिले निसर्ग झेडपी इलेक्शनाक आनी असेंब्ली आनी लोकसभाक सेम हे आसता न्ही. इट इज इलेक्शन न्ही. ना ते रिजनिंग दिवचें न्ही. वॉटेवर रिजनिंग दे हॅव तांणी रिजनिंग दिवचें कितें बाबा खंय सेन्सिटीव एरियाज आसा किंवा आनी कितें तांचो रिजन आसा. वेन मेजर इलेक्शन्स जिल्हा पंचायत म्हळ्यार धाकटें इलेक्शन जे व्हडले इलेक्शनाक सुद्दां इतले स्ट्रिंजंट कॅम्पेनींग रिस्ट्रिक्शन्स नासता तेन्ना एका लोकल बॉडी इलेक्शना खातीर तुमी इतले स्ट्रिंजंट कित्याक केले? आय थिंक द क्लियर सायन फ्रॉम दिस इज दॅट कित्याक विचारलें तुमकां की असेंब्ली एका 40 डेज आसता पिरियड आनी एका 23 डेज आसता. तेतून कितें फरक ताका लागून जाला? नॉट एट ऑल. तशें कांय ना. इनफॅक्ट जर फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउन्समेंट ऑफ जिल्हा पंचायत जर टील द डेट ऑफ वोटिंग कमी दीस आसा जाल्यार एक्चुअली कॅम्पेनींगाक आनीकूय दीस दिवंक जाय आशिल्ले. कळ्ळें तुमकां न्ही? सो डेफिनेटली द वे द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट हॅज एनफोर्स्ड अर्ली एंड टू द कॅम्पेनींग पिरियड shows the sign of fear in the ruling government. Good afternoon. Today we basically focus on the block committee and Zilla Panchayat elections being held in Punjab 4 days back. The results have come in and are still coming in, and the Aam Aadmi Party is over 70% mandate from the people of Punjab. Now what is it that the people of Punjab have seen that they reaffirm their faith and trust in the Aam Aadmi Party, which they had voted way back in 2022. It is the good governance and absence of false narratives that has always been the hallmark of the Aam Aadmi Party. Now, compared to Goa, which has a 2-level system of governance, Punjab, which has a population of over 3.2 crores,
has a three-level system of governance. One is the block committee, one is the Gram Panchayat at the village level, second is the block committee at the taluka level, and the third is the Zilla Panchayat at the district level. Now, the elections were held for the block committee and the Zilla Panchayat, and the people of Punjab, having experienced the governance of Mr. Bhagwant Mann, have given an overwhelming mandate to the Aam Aadmi Party after the 2022 elections, that is almost past 4 years back. So it essentially tells us the present status of Punjab, the good governance and the happiness that is rife among the people of Punjab. To further elaborate on the elections, I would request Mr. Valmiki to say a few words. जसे बा भटनान सांगले 4 दिसा पयली पंजाबाच्या ग्रामीण क्षेत्रांत ब्लॉक समिती आणि जिल्हा पंचायतीची निवडणूक जाली आणि थंय हजारांनी ग्रामपंचायती आसा. सो ह्या व्हडल्या स्तराचेर सबंद पंजाबान जी मॅक्सिमम थंय विलेजीस आसा तुम्ही जाणात, थंय इतली बरी शेती जाता. इट इज कॉल्ड द फूड बोल ऑफ इंडिया. सो ह्या ग्रामीण क्षेत्रांनी ह्या 2 लेवलाचेर इलेक्शन जाले आणि जसे बा भटनान सांगले आम आदमी पार्टीचो जो सरकार आसा पंजाबान 2022च्या आमकां ह्या इलेक्शनान मोर देन 70% ऑफ सीट्स इन ब्लॉक समिती अँड इन जिल्हा पंचायत आम्ही जिंकून आयिल्ले आसा. सो 2022च्या आजपर्यंत ऑलमोस्ट 4 वर्सां आम आदमी पक्षाच्या सरकारान पंजाबान काम केल्ले आसा आणि ह्या कामाचेर लोकांनी खुश जावन ह्या इलेक्शनांनी आम आदमी पार्टीक परत सपोर्ट केल्लो आसा. आता ही कसली बरी कामां जी आम आदमी पक्षान केली. पहिली म्हळ्यार तुम्ही जाणा की पंजाबान ड्रग्साचो व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो. उडता पंजाब म्हणून नांव वाट लागिल्लें पंजाबाचो. आज बाय लॉन्चिंग अ वॉर ऑन ड्रग्स, जसो वॉर ऑन ड्रग्स गोंयानूय खरें म्हळ्यार ह्या सरकारान भारतीय जनता पार्टी सरकारान घालूंक जाय तो करूंक ना तांणी. पूण पंजाबान आम आदमी पार्टी सरकारान वॉर ऑन ड्रग्स जो लॉन्च केलो तातूंत इतले एक्शन जाल्ले आसा की आज खूब कडेन वी आर फोकसिंग बोथ ऑन एनफोर्समेंट अँड ऑन रिहॅबिलिटेशन. 24,000 अरेस्ट जाल्ले आसा फाटल्या 4 वर्सांनी आणि आज खुबशे जे तरणाटे ह्या ड्रग्साच्या हातून फशिल्ले ते ह्या ड्रग्साच्या हातून भायर आयिल्ले आसा आणि आज दे आर बीइंग प्रोडक्टीव सिटीजन्स ऑफ पंजाब. तशेंच उदक जशें म्हळें पंजाबान शेतीचेर खूब भार आसा. इट इज द फूड बोल ऑफ इंडिया आणि खुबशे शेतीचेर इरिगेशनाचे सुद्धा उदक मेळनाशिल्ले. 60-70 वर्सांच्या नंतर जेन्ना आम आदमी पक्षाचो सरकार आयलो तेन्नाच्यान खुबश्या शेतांनी इरिगेशन वॉटर पयलेंदा पावले. सो त्या खातीर ग्रामीण क्षेत्रांत लोक आनी थंय शेतकरी स्पेशली खूब खोश आसा. लायट तुम्ही जाणा की जसे दिल्लीक केल्ले तसेच पंजाबान आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिता आणि सांगपाक खूब खोस भोगता की 90% ऑफ होम्स जे डोमेस्टीक कन्झ्युमर आसा 90% पेक्षा चड पंजाबांच्या घरांत आज फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. रस्ते जसे गोंयांत पळयता आमी रस्ते ना फक्त खड्डे आसा. पंजाबाकूय तशेंच आशिल्ले. पूण आता पंजाब सरकारान भगवंत मान सरकारान एक व्हडल्या स्तराचेर रस्त्याचे निर्माण आणि रस्त्याचे रिपेर करपाचें काम हातान घेतिल्लें आसा. 43,000 kilometers of roads are being constructed and repaired in Punjab today. आणि ह्या 43,000 चे ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटराचे रस्ते ग्रामीण क्षेत्रांनी आसा. हे काम पळोवन म्हणजे ह्या ग्रामीण क्षेत्रांनी रस्तेच नाशिल्ले. तुम्ही पंजाबाचे रस्ते पयलीं पळयले आसतले सगळे मातयेचे रस्ते. ह्या पहिल्यांदा आम आदमी पार्टी सरकारान ह्या ग्रामीण क्षेत्रांनी बरे रस्ते थंय निर्माण करपाचें काम सुरू केल्लें आसा. ते पळोवन ग्रामीण क्षेत्रांत पंजाबाचे लोक खूश जाल्ले आसा. त्या भायर जॉब्स 58,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स आम आदमी पार्टी सरकारान पंजाबाच्या तरणाट्यांक दिल्ले आसा.
2022 तुम्ही जाणा की पंजाबान स्टेट गव्हर्नमेंट आम आदमी पार्टीचो फॉर्म जाल्लो, तसोच गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल्लो. 2022 ते आज पर्यंत आम आदमी पार्टी सरकारान 58,000 जॉब्स पंजाबाच्या युथांक दिल्ले आसा आणि खंय 1 रुपया कोणाकडल्यान दिवचो पडलो ना आणि खंय कोणाचेच कसलेच एक रेकमेंडेशन किंवा आमदाराचे लेटर घेऊन कोणाकडे वचचे पडले ना. मेरिटाचेर 58,000 youth ऑफ पंजाब हॅव गॉट गव्हर्नमेंट जॉब्स इन पंजाब. तसेच शिक्षणाचेर जशे दिल्लीन क्रांती घडिल्ली, आज पंजाबानी स्कुलाच्या हातून एक क्रांती घडटा. खंयी बरें शिक्षण मेळपाक, वर्ल्ड क्लास लेवल एज्युकेशन मेळपाक सुरू जाल्लें आसा. मोहल्ला क्लिनिक जशें आमी सिस्टम सुरू केल्ली पंजाबाक, ती सुद्धा मोहल्ला मोर देन 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स पंजाबान ऑलरेडी चालू आसा आनीकूय नवे बांदपाचें काम चालू आसा. आनी हॉस्पिटलांनी सुद्धा जे सारकी सेवा मेळनाशिल्ली पयलीं, थंय सुद्धा बरी सेवा मेळपाक सुरू जाल्ली आसा. इवन फ्री मेडिसिन्स, फ्री टेस्ट जे मेळूंक जाय ते सगळे आतां मेळटात. आनी फुडल्या म्हयन्याच्यान आम आदमी पार्टीचो सरकार पंजाबान एक इन्शुरन्स स्कीम सुद्धा चालू करतले, by which all citizens of Punjab will get 10 lakhs of insurance, जातून तांकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत सुद्धा जाय जाल्यार त्या लिमिटा पर्यंत ट्रिटमेंट घेवंक शकता. आता गोंयांत पळयल्यार जशें सांगलें 2022 दोन्ही सरकार एकाच टायमार घडिल्ले. आता गोंयांत पळयल्यार आमी ज्या सरकारान म्हणिल्लें की आमी फुकट उदक दितले, आज फुकट उदक सोड उदकाची रेट सुद्धा वाडयिल्ली आसा. जे म्हणटाले फुकट सिलिंडर दितले, ते सिलिंडराचे आज खंयच नांव ना. सिलिंडराची रेट वाडत चल्ल्या. जी लायट आमकां दिशिल्लें की कितें तरी हे बरें करतले म्हणून, लायटूय सारकी येना. पूण लायट सगळी ती इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी करपाचें सोडून स्मार्ट मिटर घालपाची घाई चल्ल्या, जातून बिलां आमची आनीकूय दुप्पट आनी तिप्पट तातूंत वाडपाची शक्यता आसा. रस्ते गोंयांत सांगपाची गरजूच ना. आज रस्त्या खातीर गोंयच्या तरणाट्यांचो जीव वता. दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. आम आदमी पक्षान हाजेर एक व्हडलें अभियान केलो आनी म्हाका दिसता ह्या अभियानाच्यान म्हाका खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक अक्कल येवची अशें आमी मागता, सो दॅट मोर इनोसंट लायव्स आर नॉट लॉस्ट ऑन द रोड्स ऑफ द किलर रोड्स ऑफ वॉर. जॉब्स तुमकां ऑलरेडी सांगले 2022 ते आज पर्यंत प्रमोद सावंत सरकारान कितले जॉब्स दिले कोणाक खबर ना. पूण कितलो व्हडलो स्कॅम केलो जॉब्साच्या नांवार, गव्हर्नमेंट जॉब्साच्या नांवार, हे सगळ्यांक खबर आसा. सो सांगपाचें इतलेंच की जशे पंजाबाच्या लोकांनी आपल्या ग्रामीण क्षेत्राच्या इलेक्शनात एक स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या कामाचेर एक एप्रिसिएशन आनी एक अप्रुवल दिलो आपल्या इलेक्शनांनी, तशेंच गोंयच्या लोकांनी चिंतचें ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्नमेंटान सारकें काम केलां, ना जाल्यार तांणी सुद्धा जो आमकां लोकशाहीन हक्क आसा, मताचो हक्क आसा, तो मताचो हक्क वापरून एक मेसेज धाडूंक जाय सरकाराक की तुमी तुमचें काम सारकें करिना आनी आमकां गव्हर्नमेंट जॉब जाय, आमकां सारकें उदक आनी लायट जाय, आमकां बरें शिक्षण आनी स्वास्थ्य सेवा जाय आनी आमकां रस्त्यार आमचो जीव गेल्लो नाका. अशी एक मेसेज गोंयकारांनी ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक धाडपाची गरज आसा.